डबल बॉर्डर मझीटा श्रीयंत्र डिजाइन अछि जागर डिजाइन अछि हल्दिया दीदी छी जे पूरा चक करूछि आ गुडी लाइट कलर जहा के पसंद डबल सप्टा रे धड़ी सप्टा डबल सब हफ्ता 8 पीस 9 पीस मुन कर दउछि ई साड़ीटा हां बहुत डिमांडिंग बहुत टे जाउछि ई साड़ी सप्टा भी अछि हाथी भी अछि डबल सप्टा अछि ने जहा के यूनिक कलर दरकार इटा उठी तांको लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन दे अछि देखन ब्लाउज पीस वर्क ब्लाउज पीस वर्क देखो पूरा से बॉडी डिजाइन से समान अछि ना हेलो फ्रेंड्स इटा में आसी जाई छु नीलम मेहनकर घर के वाओ ई साड़ीटा देखुन केते बढ़िया लागु छी जे कलर्स डिजाइन अछि पैता डिजाइन आ नटकी माने भी रहउ छ गुटे सप्टा डिजाइन अछि गुटे बांधा डिजाइन अछि जोहार मोना नीलम मेहर गाँटा रेमंडा आ डिस्ट्रिक्ट बड़गड़ हमर घरटा होचे इको बैंक पाखे रेमंडा गाँ इको बैंक पाखे यूको बैंक पाखे ही घर अछि ने हां आउ आज केते रु केते साड़ी देखमा 2500 रु 9000 तक 2500 रु नेकरी 9000 तक देखमा तो चालून देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा इटा देखो इटा उटे आसी गला लाइट आ ग्रीन रे ग्रीन कलर लाइट ग्रीन आ ग्रीन कलर रे ने इटा होचे आंचलटा देखो आंचलटा स्वस्तिक डिजाइन रे अछि आउ फुल बॉडी रे टिके देखि देमा इटा होचे देखोन फुल बॉडीटा इटे केते पड़ु छ 2500 टंका रे आसी जाउ छ इटा इटा सब डबल डबल मिली जिबा हां डबल डबल बिहा घरिया लागि हां डबल डबल मिली जिबा ने के इटा उटे देखोन छोट छोट झुंटी काम ही जे आउ इतार फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखोन इटे केते पड़ु छ इटा 3500 इटा 3500 टंका रे आसी जाउ छ मेहंदी धड़ी रे आ कॉफी कलर ने के आंचलटा देखो आंचल मेहंदी कलर रे आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे बॉडी साइडटा देखोन इटे केते पड़ु छ इटा भी 3500 रे आसी जाउ छ ई सब जुड़ा जुड़ा आसी इटा ठिकड़ी डिजाइन रे अछि इटा लाल आ ग्रीन कलर रे लाल ग्रीन कॉफी धड़ी कॉफी रो इटा आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा रे घर डिजाइन रे अछि हां घर डिजाइन केराकुटा रे अछि इटे केते पड़ु छ 2600 टंका रे आसी जाउ छ इटा उटे ठिकड़ी पेटर रे अछि लाइनिंग पड़ी छ ने के इटा देखमा इटा उटे कॉफी आंचल रे आसी हां चक्र आंचल आ फुल बॉडीटा टिके देखमा फुल बॉडीटा इटे केते पड़ु छ इटा भी 2600 रे आसी जाउ छ 2600 टंका रे देखुन इटे 2600 टंका रे लाइट कलर रे देखु आंचलटा ग्रीन कलर अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन एसआर में एसआर लगी केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि पूरा कम दाम रे भी तो मिली जाउ छ इटे केते पड़ु छ 2800 मात्र 2800 टंका रे आसी जाउ छ इटा उटे आसी गला देखुन इटा उटे ब्लू कलर रे ने ब्लू रे रेड कॉम्बिनेशन आंचलटा ब्लैक कलर रे अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा इटे केते पड़ु छ कि 2600 रे आसी जाउ 2600 टंका रे आसी जाउ छ देखुन आ उटे देखु इटा उटे आसी गला देखुन पान पत्री डिजाइन अछि इटा आंचलटा देखि दे आंचलटा देखुन राउंड अछि ने आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते पड़ु छ 3100 रे आसी जाउ 3100 टंका रे इटा आसी जाउ छ देखुन कलेक्शन माने आजिर केनता होचे टिके कमेंट सेक्शन रे टिके जणाबे और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे मु सब बेले ट्राई करछ आपन मानकर लागि बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आइमा लागि इटा उटे देखुन इटा होचे आंचलटा ने इटा उटे नुवा डिजाइन आसी जाई छे आ इटा फुल बॉडीटा देखुन इटा उटे तो मते पूरा यूनिक लागला देखुन इरे केते पड़ु छे कि 2600 रे आसी जाउ 2600 टंका रे देखुन मात्र 2600 टंका रे इटा आसी जाउ छे पुरे देखुन सागवा धड़ी रे केराकुटा जिते आसी जाउ छे तार आंचलटा देखि दन ठिकड़ी पेटन रे छे आंचलटा आ फुल बॉडीटा ठीक देखमा फुल बॉडीटा छोट छोट फुल रे अछि ने फुल रे अछि इरे केते पड़ु छे कि 2300 टंका रे आसी जाउ छे व्यवहार देबा लागि आसी जाउ छे इरे गुडे देखुन इरा गुडे आसी होला इटा भी डबल कलर रे अछि ना डबल कलर अछि आंचलटा देखि देन आंचलटा ग्रीन कलर रे अछि हां आ फुल बॉडीटा ठीक देखमा फुल बॉडीटा देखि दे इरा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पड़ु छे 2600 टंका रे आसी जाउ छे बिहाघर डबल जुड़ा भी आसी जिबा इटा गुडे देखुन लाइट कलर आ रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि लाइट और रेड रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन आंचलटा देखि दो ग्रीन कलर रे अछि आ फुल बॉडीटा देखि दो इरा होचे फुल बॉडीटा शाइनिंग रे अछि ने हां शाइनिंग रे लाइट कलर रे अछि इरे केते पड़ु छे कि 2800 टंका रे इटा आसी जाउ छे देखुन आ ओरे रामा ग्रीन कलर देखुन इरा कम दाम रो सब ने हां देखुन रामा ग्रीन रो इरा उटे आंचल देखुन इरा होचे आंचलटा ता हां आ फुल बॉडीटा देखि दो इरा होचे फुल बॉडीटा टिके रो
इरा होचे देखो रामा ग्रीन रे रेड और ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि ने इटा बिलो ठिकरी ठिकरी डिजाइन रे अछि हां इरे केते पड़ुछे के 3000 टका 3000 टका रे इटा आसी जाउछे आ गोरे देखो लाइट कलर आ सागवारी अछि इटा लाइट रे ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन आचल ग्रीन रे आंचलटा जेंता अछि बॉडी साइडटा भी लाइटटा अछि पूरा सेम अछि ने सेम अछि आइटा होचे फुल बॉडीटा देखो इरे केते टका पड़ुछे 2700 रे 2700 टका रे इटा आसी जाउछे आ गोरे देखो सफ्टा रे अछि लाल आ व्हाइट रे इरा रेड कलर और ग्रीन कलर रे अछि देखो इरा होचे आचल सस्ती आ फुल बॉडीटा देखि दो इरा होचे फुल बॉडीटा सफ्टा रे अछि ने हां सफ्टा और से कलर चक्र रे अछि इरा केते पड़ुछे के 2600 मात्र 2600 मात्र पड़ुछे इटा जुड़ा जुड़ा ई सब आसी जीवा सब जुड़ा जुड़ा आसी जाउछे इरा गोटे देखो रामा ग्रीन रे अछि ने खयरिया कलर रामा ग्रीन रेटा कॉफी कलर अछि आंचलटा देखो इटा इरा होचे आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा इरा होचे फुल बॉडी साइडटा देखो ने से चौड़ा बड़ा टाइप अछि ना टेराकोटा डिजाइन अछि इरा केते पड़ुछे 2800 टका रे इटा आसी जाउछे देखो इरा गोटे आसी गेला देखो इरा गोटे भी बहुत बढ़िया लागे कम कम रेट रो साड़ी माने देखो केते बियाह करिया लागी सब बियाह करिया लागी आसी छै आंचलटा देखि दो फुल फुल लेके अछि इटा होचे आंचलटा फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते पड़ुछे 2600 टका रे आसी जाउछे देखो आ गोटे देखो इटा ऑरेंज रे मेहंदी कलर देखो आंचलटा फाज देखि दो आंचलटा देखो ना से बड़ साड़ी रो आंचल दिछि पूरा इटा फुल बॉडीटा डबल हरिण रे अछि ऑरेंज कलर इटा केते पड़ुछे 2600 रे आसी 2600 टका रे इटा आसी जाउछे आ गोटे देखो सुमति कलर रे इटा भी धड़ी इटा भी ठिकड़ी ठिकड़ी डिजाइन अछि ने आंचलटा देखो फुल आ ठिकड़ी रे अछि बहुत सुंदर देउछे बड़ आंचल लेके आ फुल बॉडीटा देखो इरा होचे फुल बॉडीटा देखो चक्रा चक्रा के भीतर ठिकड़ी ठिकड़ी हेकरे अछि इरे केते पड़ुछे कि 2500 मात्र 2500 टका मात्र पड़ुछे एगो पेपर डिजाइन रे आसी जाउछे जहा के पेपर बड़ा पसंद है ता लगी बढ़िया कलेक्शन ने इटा भी तो शाइनिंग आसुछे आंचलटा देखि दो इने ब्लाउज पीस आसी जीवा इधर ब्लाउज पीस आसी जाउछे आंचलटा देखो पूरा फुल फुल अछि आ इता फुल बॉडीटा देखो इरा होचे फुल बॉडीटा देखो इरा केते पड़ुछे 3500 टका रे आसी जाउछे तीनटा कलर आसी जीवा इधर तीनटा कलर आसी जाउछे आ गोटे लाइट कलर रे देखो इटा भी पेपर बॉर्डर रे इटा भी पेपर बॉर्डर रे इटा भी ब्लाउज पीस आसी जीवा इतरे ब्लाउज पीस आसी इटा डबल सफ्टा रे आंचलटा देखो आंचल इटा बहुत सुंदर लागुछे बॉडी सेट देखो इरा होचे फुल बॉडी साइडटा देखो इरे केते पड़ुछे 3500 रे इटा भी आसी जाउछे 3500 टका रे डबल सफ्टा अछि ने के आ गोटे देखो इरा गोटे देखो कम कम रेट रो साड़ी हेले भी केते बढ़िया लागुछे देखो पूरा केही भी बानी ना आंचलटा देखि दो इरा देखो न आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा ये देखो इरा होचे फुल बॉडी साइडटा इरे केते पड़ुछे इटा 2700 रे आसी जाउछे 2700 टका रे आसी होचे लाइनिंग पड़ीचे बॉडी रे देखो इटा जाके ब्लैक कलर रे पसंद हादी ब्लैक से बेहतर डिजाइन अछि आंचलटा देखो फास्ट आंचलटा देखि दो इरा होचे आंचलटा देखो बड़ बड़ झुंटी रे अछि ने काम देखो केनता बढ़िया काम हिचे जे आ इधर बॉडी साइडटा देखमा इटा होचे फुल बॉडी साइडटा बोइतो डिजाइन रे अछि बोइतो डिजाइन आ नटकी माने भी रहउछ इटा प्राइस टा केते रहउची त 4600 रे 4600 टका रे इटा आसी जाउची देखो आ गोटे देखो बेबी पिंक रे दुई साइड सफ्टा बेबी पिंक रे डबल सफ्टा डबल धड़ी ए डबल बॉर्डर रे ने डबल धड़ी माछा धड़ी आंचलटा देखि दो आंचलटा देखो ये से पाटो डिजाइन आंचल दिस ने पाटो फुल बॉडीटा टिके देखमा फुल बॉडीटा देखि दो इरा होचे फुल बॉडीटा देखो इरे केते टंका पड़ुछे 7000 ने ब्लाउज पीस भी आसी जीवा इरा 7000 रे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे आ गुडे देखुन माछो धड़ी रे इरे देखुन माछो बुडा रे अछि इरा गुडे भी बहुत बढ़िया अछि देखुन इटा अछि देखुन इटा डबल बुडा रे अछि ने आंचलटा देखुन फुल फुल एकरी केनता शाइनिंग आउछ आंचलटा से धड़ीटा भी केनता बढ़िया शाइनिंग आउछ देखुन आ फुल बॉडीटा टिके देखमा फुल बॉडीटा देखि इटा होछि फुल बॉडीटा ना इरे केते पड़ुछि कि 6000 टंका रे इरे डबल बॉर्डर अछि देखुन डबल बॉर्डर मझीटा श्रीयंत्र डिजाइन अछि जागर डिजाइन अछि इरा गुटे देखुन बॉक्स पैटर्न रे आसी मिलन सफ्टा रे अछि बॉक्स पैटर्न रे आसी जाउछि इटा इतर आंचलटा फास्ट देखि दमा आंचलटा देखु इनो भी ब्लाउज पीस आसी जिबा इतरे ब्लाउज पीस आसी जाउछि इरा होछि आंचलटा देखि दो आ फुल बॉडीटा टिके देखमा
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে 5500 রে আসি 5500 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন মানে আছে দেখুন আরে দেখুন এ সফটওয়্যার আসি যাচ্ছে এটা সফটওয়্যার আসছে না টিবল মাছ আছে দেখুন ধরি রে চূড়া বড় আছে ইনো ব্লাউজ পিস নাই আসি এতে ব্লাউজ পিস না আসবা না আসি এটা হচ্ছে আঁচলটা না হ্যাঁ দেখুন আঁচল ডিজাইনটা বি বহুত বঢ়িয়া আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা সে হাফ পেরে পেরে টাইপ রে আছে না এটা কেতে পড়ুছে কি এটা 6000 রে মাত্র 6000 টঙ্কা রে টিবল মাছ আছে দেখুন ট্রিপল মাছরে আছে দেখুন এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা কোণার্ক ডিজাইন রে আসি গলা ধরি সবটা ইনো ব্লাউজ পিস আসি যা এতে ব্লাউজ পিস বি আসি হচ্ছে ধরি সব এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুটি কেড়ে ঝুটি রে আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা না এটা ডবল হরিণ আছে চক্র ডিজাইন আছে দেখুন এটা কোণার্ক মন্দির আছে এটা 6000 টাকা 6000 টঙ্কারে আসি হচ্ছে তার সঙ্গে এটা ডবল সবটা বি দউছে না পেরে পেরে ডিজাইন উপরে পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে সবটা রে গুটে সবটা ডিজাইন আছে গুটে বান্ধ ডিজাইন আছে আঁচলটা ভাই দেখি দাও এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুটি ডিজাইন রে আঁচল আছে আর এটা পুরো পাট ডিজাইন র বর্ডার আছে না বড়টা পাট আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা দেখি দাও এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে কি 6000 টাকা 6000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা গুটে দেখুন এটা বি ডবল ময়ূর আছে ডবল ময়ূর ছটা বর্ডার वाला আছে ছটা বর্ডার वाला এটা আসি যাচ্ছে সাইড সাইড রে সবটা বি আসি যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা দেখুন এটা ডবল সবটা বি আছে এটা বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন রে আছে এটা লাইট কালার লাইট কালার যাহাকে পছন্দ হয় তো বহুত বঢ়িয়া কালেকশন তে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ধরি হাতি বিল আছে দেখুন আপনি সবটা বিল আছে ধরি রে সবটা বিল আছে হাতি বিল আছে ডবল সবটা আছে না এটা কেতে পড়ছে 6500 রে আসি 6500 রে এখন রেট শুনলে বিশ্বাস না লাগবার এতে কম কম প্রাইস রে মিলি যাচ্ছে যে ওরে কলর ডিজাইন আসি গলা এটা ওরে কলর ডিজাইন রে এটা বি 6 বর্ডার এটা বি 6 বর্ডার আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন কেনতা লাইট আউছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাইনিং আউছে যে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখিলো এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে 6500 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন আগরে দেখুন রুদ্রাক্ষ বড় শাইনিং কলর শাইনিং রামা গ্রিন রে আছে না তার ধরিটা বি দেখা বহুত শাইনিং তার আঁচলটা বি দেখুন ময়ূর লেখা আছে ময়ূর ডিজাইন আছে না বহুত সুন্দর লাগুছে আঁচলটা তো দেখলে খুশি হইবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন তে আছে যে এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে 5200 রে আসি যাচ্ছে 5200 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে আগরে দেখুন এটা উড়ে দেখুন ডবল দাড়ি মাছ কালার আই কফি ফুল এটার আঁচলটা টিকে দেখি দেমা আঁচলটা দেনতা কফি কালার রে বডিটা দেনতা আছে আঁচলটা বি সেই সেম ডিজাইন আছে না ডিজাইন আছে আর ফুল বডিটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে কি 6000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে আগরে দেখুন ওয়াও এই শাড়িটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে কলস ডিজাইন আছে রামা গ্রিন রে আছে না আয় তো এটা চলুছে মার্কেট রে ডিমান্ডিং কলর হয়ে যাচ্ছে এটা দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা একটা ইউনিক ডিজাইন সবটা দিয়েছে না ইউনিক ডিজাইন সবটা দিয়েছে দেখুন এটা কেতে পড়ুছে কি এটা 5800 রে আসি যাচ্ছে 5800 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা গুড়ে দেখুন এটা কোণার্ক ডিজাইন শাড়ি কোণার্ক ডিজাইন শাড়ি আছে মেহেন্দি আর লাইট রে আসি যাচ্ছে এটা বি তো বহুত চলছে না এই শাড়িটা বি এটা বি বহুত চালুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন সব সপ্তাহে 8 পিস 9 পিস মুনকর দউছি এই শাড়িটা বহুত ডিমান্ডিং বহুততে যাচ্ছে এই শাড়িটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা নে এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে 6000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটার কালার অপশন রে আসবা বেল আসবা 3-4টা আসি এটা গুটে দেখুন সফটওয়্যার এটা রামা গ্রিন রে আছে না ব্লু ধরি এটা হচ্ছে সফটওয়্যার ডিজাইন রে আছে আঁচলটা দেখুন আঁচলটা ব্লু কালার রে আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা জাগর ডিজাইন আছে ফুল বডিটা সবটা বি আছে সবটা আছে দেখুন এইটা সে খুমা ডিজাইন আছে না ময়ূর ডবল ময়ূর রে আছে এটা কেতে পড়ুছে কি 7500 রে 7500 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন আগরে শাইনিং রামাগিনী শাইনিং আউছি দেখুন এটা বি 6 বর্ডার এটা বি 6 বর্ডার এটা বি 6 বর্ডার আছে গমলা ডিজাইন আছে দেখুন গমলা ডিজাইন আছে পরভা হি করে আছে আঁচলটা দেখি দাও আঁচলটা দেখুন আঁচলটা পুরো সে ডিজাইনার আঁচল পুরো আছে 6টা ধরি वाला আছে এটা ফুল বডিটা দেখি দাও এটা হচ্ছে ফুল বডিটা না এটা কেতে পড়ুছে কি 6500 রে আসি যাও 6500 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে আগরে দেখুন
दुई साइड सप्टा रे आसी जाउछे लाल धड़ी रे आउछे रेड कलर रो धड़ी आउछे संबलपुरी लाल खरिया बेस्ट आंचलटा देखि दो इरा होछे आंचलटा बड़ मयूर होछे हां हां फुल बॉडीटा देखो फुल बॉडीटा देखो शंख एकरे आछे डबल सप्टा रे हां इरे केते पडुछे 8000 टका 8000 टका रे इटा आसी जाउछे देखो आ गुडी लाइट कलर जहा के पसंद डबल सप्टा रे धड़ी सप्टा डबल इरा डबल सप्टा रे अछि गुटी लहरी सप्टा गुटी टिकली सप्टा रे आंचलटा देखि दन फास्ट केनता दिखु छे जे पूरा पाटा पिन्हा लेके देखबा फुल बॉडीटा टिके देखमा फुल बॉडीटा देखु ई साड़ी तो पूरा पाटा मिदा लागु छे ने लाइट कलर अछि देखु जहा के लाइट कलर ऊपर पसंद इटा 8000 टका इटा भी इटा 8000 टका रे देखुन 8000 टका रे इटा पिनले तो पूरा खरान के गला पूरा शाइनिंग बहुत आसबा ने आउडे देखुन इटा उड देखुन ई कलरटा बहुत बढ़िया लागছে बिस्कुट कलर इटा उडे पूरा यूनिक कलर टे ने हां यूनिक कलर इटा आइटा चलटा देखो रेड कलर रे अछि झूटी झूटी एक रे अछि आ फुल बॉडी रे देखमा इरा होचे फुल बॉडीटा सबटा यूनिक डिजाइन रे अछि देखो इरा देखुन पाटो वाला बॉर्डर दिछे इरा गुटे यूनिक डिजाइन सबटा दिछे इरा देखुन बॉडी डिजाइन किते बढ़िया लागुचे कलर भी तो बहुत बढ़िया अछि इरे केते पडुचे के 6500 टका रे आसी जाउचे आ गुटे देखुन इरा गुटे आसी साइड सबटा रे डबल सबटा रे हां दुई सबटा दुई आड़े सबटा अछि इरा रामा ग्रीन नै शाइनिंग रामा ग्रीन अछि आ इतार देखमा फुल इधर आंचलटा पास देखि दमा देखो आंचलटा पास देखि दो इटा होछि देखुन आंचलटा ता आंचलटा पास देखि दो आंचल डिजाइनटा देखुन केते सुंदर लागु छै जेटा पूरा हां आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होछि फुल बॉडीटा इटा केते पडु छै 6500 टका रे इटा आसी जाउ छै देखुन इटा देखुन माने आजिर केनता होछि टिके कमेंट सेक्शन रे जणाबे जे हाथे वाला धड़ी देखुन इटा से 1 फुटिया धड़ी ने हां इने ब्लाउज पीस वर्क एटा एटा ब्लाउज पीस वर्क के आसी जाउ छै अरे आंचलटा ब्लाउज पीस वर्क एटा ब्लाउज पीस वर्क देखो पूरा से बॉडी डिजाइन से समान अछि ना आ बॉडी साइजटा देखो इरा होछि फुल बॉडी साइडटा देखो इरे से धड़ी के जूम करके देखे दम केंदा दिखु छी देखो निरा बोइतो डिजाइन अछि ना इरा केते टका पडु छै 8000 टका 8000 टका रे इटा आसी जाउ छै देखो के बेबी पिंक रे दरकार है देखो सबटा पिंक कलर सबटा होछि डबल सबटा ब्लू कलर रे ने ब्लू कलर बढ़िया लागु छै आंचलटा देखो इरा होछि आंचल पूरा झूठी केरेटा गुडी देछे देखो बहुत बड़ा चल बॉडीटा फुल बॉडीटा देखो इरा होछि यूनिक सबटा रे आसी जाउ छै इटा इरा पूरा यूनिक डिजाइन सबटा अछि ना हां देखो दुई सबटा अलगा अलगा डिजाइन अछि इरा केते पडु छै के 8000 रे आसी जाउ 8000 टका रे इटा आसी जाउ छै इरा गुडी देखो इरा गुडी आसी गेला देखो इरा भी शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि ने डबल सबटा हां डबल सबटा इरा रेड कलर रे अछि धड़ी मुटा रेड कलर रे अछि देखो आंचलटा देखि दो आंचलटा इरा पूरा से चक्र डिजाइन रे अछि ने बहुत बढ़िया आंचल डिजाइन रे अछि देखो एटा फुल बॉडीटा देखि दो इरे केते पडु छै इरा 8000 टका 8000 टका रे इटा आसी जाउ छै गाजर आ ब्लैक रे डबल सबटा ऊपर आसी इरा पूरा यूनिक डिजाइन रे अछि सिंगल सबटा ऊपर आसी जाउ छै इटा गाजर आ ब्लैक रे जहा के पसंद आंचलटा देखु इरा होछि आंचलटा ता देखि दो झूठी डिजाइन रे आंचलटा होछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इरा होछि फुल बॉडीटा देखुन जहा के यूनिक कलर दरकार इरा उठी तांको लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखुन इरा 7500 रे आसी जाउ 7500 टका रे इटा आसी जाउ छै देखुन इरा गुटे देखुन वाओ ई कलरटा देखुन डिजाइन देखुन केते बढ़िया लागु छै जे इरा हल्दिया दीदी छै जे पूरा चक करू छै पूरा लाइटिंग आउ छै देखुन आंचलटा देखि इरा होछि आंचलटा देखुन कॉफी अछि आंचलटा पर मयूर रे अछि ने आ फुल बॉडीटा देखुन सबटा भी यूनिक अछि इटा पूरा से पाटो हारि जिबा ने घर घर लेके अछि पूरा पाटो लेके शाइनिंग दउ छै देखुन राउंड टेराकोटा होछि इटा देखो मात्र 8000 टका 8000 टका रे आसी छै इटा हार्ड वाला सबटा दिछि ने के देखुन साड़ीटा केते बढ़िया दिसबा जे पिनलै त लुक गुटे अलगा आसबा इरा उडे देखुन इरा उडे आसी गेला ऑरेंज रे सबटा ऑरेंज रे इटा मेहंदी कलर डिजाइन अछि ना सबटा डिजाइन फुल बॉडी आंचलटा देखि दो ये ब्लाउज पीस रे भी सबटा आसी जिबा ब्लाउज पीस रे भी सबटा आसी जाउछि हां धड़ी रे आ फुल बॉडीटा देखमा इरा होछि फुल बॉडीटा देखुन इरे केते टंका पडु छै 7000 टका 7000 टका रे इटा आसी जाउछि आ गुडे देखुन देखुन केनता देखुन ठिकड़ी डिजाइन रे अछि ने डिजाइन रे अछि सबटा डिजाइन पूरा फुल सबटा अछि फुल सबटा अछि न ब्लाउज पीस भी आसी जिबा इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि देखुन ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि इटा होछि आंचलटा देखुन झूठी डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा धड़ीटा भी पाटा धड़ी दै छै
এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা না এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে কি এটা 8500 রে আসি 8500 টঙ্কারে আসি যাଉଛି এটা দেখুন সবটা ভিতরে এটা গোটে ইউনিক লাগুଛି দেখুন এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন আছে আর ওরে দেখো সবটা ভিতরে এটা গোটে পেরে পেরে ডিজাইন আছে পেরে পেরে লাইট সবটা রে আসি যাইছি এই টিকলি সবটা রে গোটে বাঁধা আছে আর গোটে সবটা ডিজাইন আছে আঁচলটা দেখুন রেড কালার রে আছে কেনতা ভাল কেনতা দিখুছে দেখুন আর ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা না এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে 4700 রে 4700 টঙ্কা রে আসি যাଉଛି এতে ব্লাউজ পিস আসছে আসি যাଉଛି এতে ব্লাউজ পিস भी दे দউছে না এটা গুড়ে দেখুন ডবল সফটা রে কলস এগুলো আছে কলস গোড় ডিজাইন আছে আই তার আঁচলটা টিকে দেখমা আঁচলটা দেখি দেমা ফার্স্ট এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুটি ডিজাইন আছে না আর বড়টি আঁচল ভিতর দিয়েছে পাটা ধড়ি भी দিয়েছে ফুল ভিউটা দেখি এইটা হচ্ছে ফুল বডির ভিউটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ফুল বডিটা কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আছে ডবল সফটারে আছে গমলা ডিজাইন এটা 6000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে আর গুড়ে দেখুন রুদ্রাক্ষ বড়রে ডবল ধড়ি রুদ্রাক্ষ বড়রে ডবল ধড়ি এটা গোটে বি সুন্দর লাগছে দেখুন তাহলে আঁচলটা দেখি আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দেমা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল ডিজাইনটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা কোণার্ক ডিজাইন আছে না চক্র ডিজাইন পদম ফুল সবু আছে শাড়ি রে দেখুন এটা কেতে পড়ছে 4700 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে আর গুড়ে দেখুন এটা গোটে দেখুন মিলন কাম হইছে শাড়ি রে মিলন কাম হইছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুঁটি ডিজাইন আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন মিলন কাম হইছে এটা কেতে পড়ছে কি এটা 4500 রে আসি 4500 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে দেখুন আর গুড়ে দেখুন মাছ ধরি ডবল এটা মাছ ধরি রে আছে ডবল বর্ডার না আর এটা গ্রিন রে মেরুন র কম্বিনেশন আঁচলটা রেড রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা ফুল বডিটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে টঙ্কা পড়ছে 6000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে যাকে ব্ল্যাক কালার সিঙ্গেল বর্ডার ব্ল্যাক কালারে সিঙ্গেল বাকিটা তো সে চৌড়া বর্ডার মিতাল পুরা আছে না তার ফুল আঁচলটা দেখি দাও লাল আর কলারে আছে ফেমাস সম্বলপুরে এটা কলারটা বঢ়িয়া আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা না লাল কলা আর খয়রিয়া তো বহুত ডিমান্ডিং কলার সম্বলপুরিটা 5000 এটা আসি যাচ্ছে এটা 5000 টঙ্কারে দেখুন 5000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে ये लाइट कलर है जहाँ की पसंद देखो लाइट कलर जहाँ की पसंद तार लगी गोटे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे आसी छै आंचलटा देखि दो एटा होचे आंचलटा देखो रेड कलर रे अछि ना आ फुल बॉडी देखो पूरा तो इजा शाइनिंग आउछे देखो हां लाइट कलर जहाँ की एटा पसंद हां इते ब्लाउज पीस भी आसी जिबा इते ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे इते केते पड़ु 4000 टका खाली 4000 टका रे एटा आसी जाउछे आ इटा गोटे रुद्राक्ष बॉर्डर मेहंदी रे डबल बॉर्डर इटा डबल बॉर्डर रुद्राक्ष बॉर्डर मेहंदी आ लाल रे अछि कॉम्बिनेशन अछि हां आई तार देखमा फुल इटा आंचलटा फास्ट देखि देमा मेहंदी कलर रे आंचलटा आई जाउछे इटा पूरा से बॉर्ड साड़ी में दाल आंचल अछि ने आ फुल बॉडीटा टिके देखमा लाल कलर रे अछि इटा रेड कलर रे अछि इटा केते पड़ुछे इटा 4700 रे अछि 4700 टंका रे देखुन डबल बॉर्डर आ गोटे पेरा पेरा डिजाइन रे आसी जाउछे नर्तकी पेरे पेरे रे नर्तकी डिजाइन हां आंचलटा फास्ट देखि दो इटा डबल बॉर्डर रे अछि डबल बॉर्डर रे आंचलटा फास्ट देखि दो आंचलटा झुट्टी रे देछे जे एडे बॉर्ड झुट्टी दे आंचलटा देछे हां आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन इटा केते टंका पड़ुछ 6500 रे 6500 टंका रे इटा आसी जाउछे पूरा साड़ी रे देखुन केते बढ़िया अछि जे इटा गुटे देखुन ऑरेंज रे इटा डबल धड़ी सीमेंट कलर अछि कॉफी कलर सब कलर अछि इति आंचलटा देखि देन फास्ट आंचलटा देखुन आंचलटा तो पूरा यूनिक डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा इटा होचे फुल बॉडीटा ने इटा केते पड़ुछ 6000 टंका रे इटा आसी जाउछे देखुन एटा उडा आसीला मेहंदी कलर लाइट कलर कलर डिजाइन अछि आंचलटा फास्ट देखि दो इटा होचे आंचलटा तार मेहंदी कलर रे आंचलटा अछि फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन कलर्स गोड डिजाइन रे अछि ना इटा केते पड़ुछ कि 6000 रे आसी जाउ 6000 टंका रे इटा आसी जाउछे लंबा कले वीडियोटा भल नै लागे फिर नेक्स्ट टाइम नुवा कलेक्शन आसला फिर आ घर के आसले सब देखि पारबे नि बारी बारी पूरा डबल पीस अछि रे आंचलटा इटा होचे आंचलटा इटा फुल बॉडीटा एटा होचे फुल बॉडीटा देखुन गमला डिजाइन रे अछि आ गुटे देखाइ दउन ऑरेंज कलर इटा लास्ट है वीडियो रो हां इटा होचे देखुन वीडियो रो लास्ट कलेक्शन डबल सप्ताह रे अछि आंचलटा देखि दउन आंचलटा देखुन केते बड़ आंचलटे देछि इटा मयूर डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडीटा देखुन इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन इटा केते टंका पड़ुचे इटा 8000 टंका 8000 टंका रे इटा आसी जाउचे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और आमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।